जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे पंचम्या उमा संहिता अथ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। ऋषि उवाच। आसीन्द्रम्बासुरो नाम दैत्यवंशशिरोमणि तस्माज्जातो महातेजा महिषो नाम दानव स संग्रामे सुरान् सर्वान् निर्जयत्य दनुजाधिप चकार राज्यं स्वर्लोके महेन्द्रासनसंस्थित पराजितास्ततो देवा ब्रह्मणां शरणं ययु ब्रह्मापि तान् समादाय ययोद्यत्र वृषा कपि तत्र गत्वा सुरा सर्वे नत्वा शङ्करकेशवो स्ववृतं कथयामासुर् यथा वदनपूर्वश भगवन्तो वयं सर्वे महिषेण दुरात्मना उज्जासिताश्च स्वर्लोकान् निर्जत्य समराङ्गणे भ्रमामो मर्त्यलोकेऽस्मिन् लभे महिषं कञ्चित् काका न दुर्दशानीता देवा इन्द्रपुरोगमा सूर्याचन्द्रमसोपाशि कुबेरो यम एव च इन्द्राग्निवातगन्धर्वा विद्याधरसुचारणा एतेषां परेषां च विधेयं कर्मसोऽसुर स्वयं करोति पापात्मा दैत्यपक्षा भयङ्कर तस्मान् शरणमापन्ना देवान्नस्त्रातुमर्हथ वाद्योपायं च तस्याशु चिन्तयेथां युवां प्रभु इति देववचः श्रुत्वा दामोदरसतीश्वरो चक्रतु परमं कोपं रोषादुर्नीतलोचनो ततोऽति कोपपूर्णस्य विष्णो शम्भोश्च वक्त्रत तथान्येषां च देवानां शरीरान्तिर्गतं मह अतीव महसः पूजः ज्वलन्तं दशदिक्षु च अपश्यन् स्त्रीदशा सर्वे दुर्गाध्यानपरायणा सर्वदेव शरीरोत्थं तेजस्तदतिभीषणं सङ्गीभूया भवन्नारी साक्षान्महिषमर्दिनी शम्भुतेजस उत्पन्नं मुखमस्या सुभास्वरं यां येन बाला अभवन् वैष्णवेन च बाहव चन्द्रमस्तेजसा तस्या स्तनयुग्मं व्यजायत मध्यमैन्द्रेण जद्योरु वारुणेन बभूवतु भूते जज्ञानितम्बोऽभूत् ब्रह्मेण चरकद्वयम् आर्केण चरणाङ्गुल्य कराङ्गुल्यश्च वासवात् कुबेरतेजसा नासा रदनाश्च प्रजापते पावकीयेन नयनत्रयं सान्ध्येन भ्रुद्वयम् आनिलेन श्रवोद्वन्द्वं तथान्येषा स्वरोकसां तेजसां सम्भवा पद्मालया सा परमेश्वरी ततो निखिलदेवानां तजोराशि समुद्रवां तामालोक्य सुरा सर्वे परं हर्ष प्रपेदिरे निरायुधां च तां दृष्ट्वा ब्रह्माद्यास्त्रिदिवेश्वरा सायुधां तां शिवां कर्तुं मनः सन्ददिरे सुरा ततः शूलं महेशान्ये समर्पयत् चक्रं च कृष्णो भगवान् शङ्ख पाशं च पाशमृत् शक्तिं हुताशनो यच्छन् मारुतश्वापमेव च बाणपूर्णेषु चैव वज्रघण्टेशचीपति यमो ददौ कालदण्डं क्षमालां प्रजापति
ब्रह्माकमण्डलुं प्रादाद्रोमरश्मिन् दिवाकर कालखगं ददौ तस्यै फलकं च समुज्ज्वलं क्षीराब्धिरुचिरं हारम् अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं कुण्डले च कटकानि तथैव च अर्ध्वचन्द्रं च केयूरन् नुपुरो च मनोहरो ग्रैवेयकमलगुल्लीषु समस्तात् स्वगुलीयकं विश्वकर्मा च परशुं ददौ तस्यै मनोहरम् अस्त्राण्येनकानि तथा मेघं चैव तनुच्छदम् सुरम्यसारसां मालां पङ्कजं चाम्बुधिर्ददौ ददौ सिंहं च हिवानत्नानि विदितानि च सुरया पूरितं पात्रं कुबेरोऽस्यै समर्पयत् शेषश्च भोगिनां नेता विचित्ररचनाश्चितं ददौ तस्यै नागहारं नानासम्मणिगुम्फितम् एतैश्चान्ये सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सत्कृतोच्चैर्न नादासो साट्टहासं पुनः पुनः तस्या भीषणनादेन पूरिता च नभस्थले प्रतिशब्दो महानासे चुक्षुमे भुवनत्रयं चेलुसमुद्राश्चत्वारो वसुधा च चचालः जयशब्दस्ततो दैवैर्कारी महिर्षादिते ततोऽम्बिकां परां शक्तिं महालक्ष्मीस्वरूपिणीं तुष्टुस्ते सुरा सर्वे भक्तिगद्रदया गिरा लोकं सक्षुब्धमालोक्य देवतापरिपन्थिनः सन्नद्वसैनिकास्ते च समुतस्थुरुदायुधा महिषोऽपि च तं शब्दम् अभ्यथा बदृशान्वितः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान् वृचा एतस्मिन्नन्तरे तत्र महिषासुरपालिता समाजम्बुर्महावीरा कोटिशो द्रुतहेतय चिक्षुरश्वामरोदग्रो करालोद्वत्तवाष्कला ताम्रोग्रास्योग्रवीर्याश्च बीडालोन्धक एव च दुर्धरो दुर्मुखश्चैव त्रिनेत्रश्च महाहनु एते चान्ये च बहवः शूरायुद्धविशारदा युयुधु समरे देव्य सह शस्त्रास्त्रपाग्रगा इत्थं कालो व्यतीयाय युद्धतोर्भीषणस्तयो अरिवर्गकरक्षिप्ता नानाशस्त्रास्त्रराशय महामायाप्रभावेण विफला अभवन् क्षणात् ततो जधान सा देवी चिक्षुरप्रमुखानरित् सगणान् गदया बाणे शूलशक्तिपरश्वधै एवं स्वीयेषु सैन्येषु हतेषु महिषासुर देवी निःश्वाससम्भूतान् भावयामास तान् गणान् अताड्यन् स्फुरे कांश्चित् शृङ्गद्वयेन च लागुलेन च तुण्डेन भिनति स्म मुहुर्मुहुः इत्थं देवी गणान् हत्वा धावत्सोऽसुराधिप सिंहं मारयितुं देव्यास्ततोऽसौ क्रुपितोऽभवत् कोपात् सोऽपि महावीर्य खुरकुट्टितभूतल शृङ्गाभ्यां शैलमुत्पाट्य चिक्षेप प्रणनाद च वेगेन विद्वगभ्रंता प्रक्षिप्ता गुरवोत्रय आकाशतो महिमध्ये निपेतुर्नुपसत्तमं शृङ्गभिन्नापयोवाह खङ्गमया शिशुं लागुलेना
हतश्वाब्धि विश्वगुद्वेलमस्पदत् एवं क्रुधं समालोक्य महिषासुरमम्बिका विदये तद्वतोपायं देवानामसभयङ्करी ततः पाशं समुत्थाप्य क्षिप्त्वा तस्योपरीश्वरी बबन्ध महिषं सोऽपि रूपं तत्याजमहिषं ततः सिंहो बभूवाशु मायावी तच्चरोऽम्बिका याद्विनति तावत्स खगपाणिर्बभूवः सचर्मासीकरं तं च देवी बाणैरतायत ततो गजवपुर्भूत्वा सिंहं चिच्छेद शुण्डया ततोऽस्य च करं देवी चकर्त स्वमहासिना अधारी च पुनरूपं स्वकीयं तेन रक्षसा तदैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्ध्वा महामाया चण्डिका मानविक्रमा पपो पुनः पानं जहासोद्भ्रान्तलोचना जगर्ज चासुरसोऽपि बलवीर्यमदोद्वत तस्या उपरि चिक्षेप शैलानुत्पाटयसोऽसुर सा च बाणावलिधातेश्चूर्ण माया सत्वरं वारुणी मदसज्जातम् अखग्रागा कुलेन्द्रिया प्रोवाच परमेशानि मेघगम्भीरया गिरा देवोवाच रे मूढ रे हतप्रज्ञ व्यर्थं किं कुरुषे हठं न मदग्रे सुरा केऽपि स्थास्नवो जगति त्रये ऋषिवाच एवमाभाष्य कुर्दित्वा देवी सर्वकलामयी पदाक्रम्यासुरं कण्ठे शूलेनोग्रेण साभिनत् ततस्तचरणाक्रान्त सस्विकीयमुखातत अर्ध्वनिष्क्रान्त एवासि देव्या वीर्येण संवृत अर्ध्वनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महादम महान् सीनाशिरो भित्त्वा न्यपाति धरणीतले हा शब्दं समुच्चार्य वामुखात् सद्रणास्तत पलायन्तरणातीतास्त्राहीतिवादिन तुष्टुवृष्वस्तदा देवी विन्द्राद्या सकलासुरा गन्धर्वा गीतमुच्चेरुन् नृतुर्नर्तकीजना एवं ते कथितो राजन् महालक्ष्म्या समुद्रव सरस्वत्यास्तथोत्पत्ते श्रुतु सुस्थेन चेतसा इति श्री शिवमहापुराणे पंचम्यां उमासंहितायां महिषासुरवधोपाख्याने महालक्ष्म्यवतावरणं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। जय गुरुजी।